स्वामी से लोकटा आसबि बोली कहिथिला एते बेल पर्यंत आसिलानी जे आमे कोन करिबा स्वामी आमे कोन करिबा आलो उमा देई पर भरोसा न कर आशा अरे से बुढ़ी माँ कौन ता पुओ को मरिबा पई पठेई दब तू कौन पागली ही गलु ना कौन अरे अब किए नहीं दब मु बा केते दिन बंचीबि लो उमा देई खाली मोर टिके हाड़ गोड़ टिके अच्छी मो देहरे तो आ मांस नहीं मु बुढ़ा लोकटे रही कौन करी मु चली जाऊँ से बोकासुर निकट में मत गिली दौ ना स्वामी मु तुमको जावाक देविनी अरे तमें रुह मु चली जीवी ना लो मत तू पिला मानक देखे का घरे बासन कुसन माजिकी से पिला मानक तू बंचई रखिबू मु जाऊची अरे मु जाऊची नाई स्वामी तुमको जावाक देविनी नाई ला नाई तू सही रह ओ हा 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 दा 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 होइसे हा हा नाई स्वामी मैं तुमको जावाक देविनी मुझे ओ हा 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 दा ना 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 नाइलो मुझे ए उमा नहीं मुझे काहे कि तू एमिति होउछ मुझे नहीं स्वामी मुझे भी स्वामी माता देवाक दिया ना ना हो हो ना ना नाइलो मुझे उमा दे मुझे नाई स्वामी मुझे माता देवाक दिया स्वामी मुझे अरे ए सुना ब्राह्मण ता कौन एमिति बोका कहूँ मते मु कौन बोका कि मु कौन बोका
ନାଇଁ ବାବୁ ତମେ କିଏ? ତମେ କିଏ ବାବୁ? ଆରେ ମୁଁ ବୋକା ନୁହେଁ। ମତେ କଣ ବୋକା କହୁଛୁ? ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ସେଇ ବୋକାସୁର ବୋଲି ଭାବିଦେଲି ବାବୁ। ତମକୁ ମୁଁ ବୋକାସୁର ହେଇଥିବ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଆରେ ମୁଁ ସେଇ ବୁଢ଼ୀମାର ପୁଅ ଭୀମ, ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ। ସେଇ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀମା କହିଥିଲେ ହେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତମେ ବିନ କି ବାବୁ? ଶଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ମତେ ବିନ କହୁଛୁ? ଭୀମ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ। ତାହେଲେ ତମେ ଭୀମ? ହଁ ମୁଁ ଭୀମ। ଆରେ କଣ ଆଣିଛ ବାବୁ? ସବୁ ଅଛି ବାବୁ। ଆରିସା ପିଠା ଅଛି, କାକେରା ପିଠା ଅଛି, ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଅଛି, ତାପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛ ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ହେଲା। କାଇଁ ଏ ବୁଢା ମତେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ସ୍ୱାଦିଆ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ? ଏଇଟା ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। କାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବି। আরে কেতে মজা লাগুছি মো, কি সুয়াদিয়া। আরে কেতে সুন্দর সুয়াদিয়া লাগিলা। নম 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 নম। বাহ। আরে বুড়ি এটা সরলা। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲ, ଜଲ୍ଦି ଆଣିଲ। ମୋ ପାଟିକୁ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। କାଇଁ ଆଣିଲ, ଜଲ୍ଦି ଆଣ। କଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ? କଣ ଏଇଟା? ହଁ ବୁନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛ ନାଇଁ କି? ୱାଓ, ଆରିସା ପିଠା। ୱାଓ, କେତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି। ବନବାସ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ କେବେ ଖାଇ ନଥିଲି ଏମିତି ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ। ୱାଓ, କେତେ ଟେଷ୍ଟ ମୋ। ଆରେ କି ସୁନ୍ଦର ସୁଆଦିଆ। ବାବୁ ତମେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ସରାଇ ଦବ ବାବୁ। କେତେବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ନେଇକି ଦବ? ଆରେ ମୁଁ ତ ନେଇକି ଦେବି। ତମ ମାନଙ୍କର କଣ ନ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଆସିଛି ପରା ନବା ପାଇଁ। ତମର କାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା? ମୁଁ ଥାଉ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ହେଲା ତ? ସତ କହୁଛ ତ ବାବୁ? ହଁ ମୁଁ ସତ କୁହେ, କାହାକୁ ମିଛ କହେନି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ବାବୁ, ତମର ଧର୍ମ ରହିବ। ଯଦି ନ ନେଇ ଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି ଖାଇଦବ ବାବୁ। এই ধর্ম কার্য কলে নিশ্চয় ভগবান তোমার মঙ্গল করিবে। হଉ ହଉ 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 ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ନାହିଁ କହୁଛି? ଚାଲ ଆରାମରେ ତମେ ମାନେ ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। ଚାଲୁ ମାଦେଇ ଏଥର ଯିବା। ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଚଢୁଛି ଶଗଡ଼ରେ। କଣ ଏଥର ଚାଲ ଭାଲୁକି ନଦୀ ନିକଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ।
शीघ्र सेई ठारे मु जाऊ जाऊ एई जेतिक जिंस अछि सबतक खाइबी तापरे सेई शळा मंडा खिया असुर को गळी बाली माटी भर्ती करी कि जेई सकड़ रे ताकू नै कि देबी केते खाइबो शळा गोटा हेले मध्य ताकू खाइबा को देबिनी आउ हौ चलो 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 जीवा शीघ्र चलो चल रे हल सगड़ बेगे चा भालुकी नदी निकट नहीं जा ओ चल रे हल सगड़ बेगे चल भालुकी नदी निकट नहीं जा सेठ बसी बका महाराज तार आखि को करी नाड़े ना चल रे हल सगड़ बेगे चल भालुकी नदी निकट नहीं चल भालुकी नदी निकट नहीं जा जड़े सगड़ खाए जड़े भिज्ञा मगाए मागी बुलिले मध्य किए भिज्ञ न दिए मागी बुलिले मध्य किए भिज्ञ न दिए आज खाइबा हमको भात पिटा समस्तंकु आज खाइबा हमको भात पिटा समस्तंकु नहेले पुरी बतार का चल रे हल सगड़ बेगे चल भालुकी नदी निकट नहीं चल भालुकी नदी